नमस्कार बंधुरा आमी कृष्णा आमार चैनल नाम कृष्णा आर्ट आल्पना। ये चैनलटी सम्पूर्ण आल्पनार चैनल। आपनारा प्रतिदिन देखते पाबेन। मोटामुटी आमी प्रतिदिन आल्पना ये चैनेले दिए थाकी। आपनादेर जोदि चैनलटी भालो लागे बा आल्पना देखे भालो लागे अवश्यई लाइक शेयर कमेंट करबेन। और हाँ बंधुरा साबस्क्राइब अवश्यई करबेन। आपनादेर जोदि सहयोगिता ना पाई ताहले आमी চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আর যদি আপনার এইগুলো ভালো লাগে আমার আলপনা দেখে তাহলে অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর বন্ধুরা আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এই আশা করি। আর এখানে আমি শেষ করছি।